बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ एलिमेंट्स हैं कि जो चाहते हैं कि इन रिश्तों में दरार पैदा हो जाए। ईरान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर और स्पिरिचुअल लीडर और वहाँ की रिवॉल्यूशन के फाउंडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जिनकी दुनिया भर में इज़्ज़त है, एक मकाम है उनका, और करोड़ों लोग जिनको फॉलो करते हैं और जिनका एहतराम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर कुछ बुक्स में उनके ख़िलाफ़ ऐसे नाज़ेबा जुमले और ऐसे झूठ से भरे हुए जुमले किताबों में नक़ल किए गए हैं कि जो पढ़कर हमको शर्म महसूस होती है कि इंसान जब कोई किताब लिखता है तो वो फैक्ट चेक करता है और वो बुक्स से रुजू करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये जुमले जहर में डूबे हुए जुमले नक़ल कर दिए गए कि जिससे करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे। आज एक NCERT की बुक आई है कि जिसमें उन्वान है मोस्ट इविल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पापी लोग। इसका तर्जुमा अगर करेंगे तो बहुत ही बुरा इंसान या बहुत ही पापी इंसान। उसमें अफसोस की बात है कि पहले नंबर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी का नाम दिया गया है और उनके बारे में ऐसे फ़िक़रात लिखे गए हैं कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ही यूज़ टू किल पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन अल्लाह। किस कदर झूठ पर मबनी ये जुमला है कि वो लोगों को कत्ल कर दिया करते थे कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते थे। मैं इस वीडियो में ये ऐलान करता हूँ कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि एक इंसान को भी सिर्फ़ इस बुना पर कत्ल कर दिया गया कि वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता था, यानी वो नास्तिक था, तो मैं अपने धर्म को बदल दूंगा। और उसके बाद लिखा गया, ही वॉज द कल्प्रिट बिहाइंड ईरानियन रिवोल्यूशन एंड ऑल्सो द ईरान इराक वार, मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। कि जो ईरान और इराक की 8 साल जंग थी उसके ज़िम्मेदार आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी थे और इन्हीं के ज़िम्मे लाखों बेगुनाह इंसानों का खून आता है। ये भी बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है और फ़िक्रे हैं और सेंटेंस है, क्योंकि ईरान और इराक वार की इब्तिदा इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुछ वेस्टर्न पावर्स और कुछ अरब पावर्स के इशारे पर की थी। तो इस तरह के झूठ और इस तरह का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो ऐसी अजीम शख्सियतें हैं उनके दिलों में नफ़रतें पैदा हों। और ये सिर्फ NCERT की बुक में नहीं है, बल्कि आज जब मैंने सर्च किया तो ये किडी विंक बुक्स जिसकी GK की किताब है ट्रेज़र ऑफ फैक्ट्स, इसमें भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बारे में गुस्ताखी भरे और नाज़ेबा भरे अल्फाज कहे गए हैं। और ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई प्लान जो है वो कारफरमा है। बहरहाल ईरान और इंडिया के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही दोस्ताना हैं, बहुत ही घनिष्ठ हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए ईरानी एम्बेसी से गुजारिश करता हूँ, ईरानी कल्चर हाउस से गुजारिश करता हूँ और ईरानी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें ताकि जल्द से जल्द जो ये लेसन्स हैं इनको बुक से रिमूव कर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों ने ये पढ़ा होगा और उनके दिल में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के लिए नफ़रत पैदा हुई होगी, और अगर इसको फ़ौरन रोका नहीं गया और उस चैप्टर्स पर बैन नहीं लगाया गया तो अभी और न जाने कितने लोग पढ़ेंगे। रोज़ाना ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिससे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं फिर ईरानी एम्बेसी और ईरानी कल्चर हाउस और ईरानी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो इस सिलसिले में मदाखलत करें ताकि इन चैप्टर्स को इन बुक से हटाया जा सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब के लिए NCERT ने क्लास 6 में जो अपना सिलेबस इशू किया है उसके अंदर ख़ुमैनी साहब को मोस्ट इविल पर्सन कहा है और ख़ुमैनी साहब की बहुत तौहीन की है। मैं इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि इसको फ़ौरन निकालें, वरना इसको लेके बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए कि ख़ुमैनी साहब इंसानियत के रहबर का नाम है। ख़ुमैनी साहब ने एक भी इंसान की जान नहीं ली। ख़ुमैनी साहब जंग के खिलाफ थे
مگر جب ایران کے اوپر جنگ تھوپی گئی تو خمینی صاحب نے اس کا جواب دیا. خمینی صاحب نے ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے اور خمینی صاحب نے اصل میں شہنشاہیت کی چولہے ہلا کے رکھ دی تھی. لہذا یہ شاہ پرست لوگ، یہ شہنشاہیت کے لوگ، یہ امریکہ اور اسرائیل سے متاثر لوگ خمینی صاحب کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ایک دفعہ پھر میں منسٹری آف ایجوکیشن سے یہ گزارش کروں گا اور آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ سے باقاعدہ میں لیٹرز لکھ کے اس کی بھرپور طریقے سے صرف مذمت ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کو ہٹانے کی مانگ کروں گا. نمسکار، میں کیور بک سے بات کر رہا ہوں. ہماری مولانا سید ایمان احمد آیت اللہ عین الحسن صاحب کے ناطق صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے ہماری مدد کی بہت زیادہ. انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح سے ہماری کتاب میں غلط شبد چھپ گئے ہیں اور ہمیں بڑا ہی کھید ہے کہ ہمارے دوارا کمپنی دوارا اس طرح کی کوئی بھی بات کتاب میں چھپ گئی ہے. ہم بڑے ہی چھما پرارتھی ہیں اور ہم نے ایک اپولوجی لیٹر بھی ریلیز کیا ہے جو کہ جس میں ہم معافی مانگتے ہیں اور جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں سب پستکوں کو واپسی منگا رہے ہیں اور نئی پستکوں کو چھاپ کے بازار میں بھیجا جائے گا. جس طریقے سے یہ سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ امام خمینی صاحب کو لے کر کے کچھ ٹیکہ ٹپڑی کسی کتاب کے پنے میں ہوا ہے اور انہیں بہت بھلا برا لکھا گیا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ میں اس کی پوری طریقے سے نندا کرتا ہوں اور جس نے بھی یہ کرت کیا ہے اس کو تتکال پربھاؤ سے، چاہے وہ پبلشر ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ جس طرح سے باتیں نکل کر آئیں کہ وہ کسی سلیبس کا پارٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے دوارا کسی سلیبس میں اس طرح کی چیز شاید نہیں آئی ہے. اور جو پبلشر نے اگر کہیں کوئی چھاپا ہے تو ہمارے سننے میں آیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس سے ترٹی ہو گئی ہے، لیکن ترٹی نہیں، انہیں معافی مانگنی ہوگی اور سرکار کو بھی اوگت کرانا ہوگا کہ آپ نے اگر اتنی بڑی غلطی کی. کیونکہ امام خمینی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے پوروج بھی ہندوستان کے رہے اور ہندوستان سے ایران کے رشتے ہمیشہ اچھے رہے اور ہمیشہ انہوں نے یونٹی اور پیس پر کام کیا. پورے وشو میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کا سمان ہے. ان کو ہمارے دنیا ہندوستان کی تمام میگزینز میں آپ دیکھیے، اگر آپ پیچھے جائیں گے تو جو انہوں نے وہاں پر ایک آندولن کیا تھا اس میں انہوں نے آتنکواد کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی تھی اور پوری دنیا میں آہوان کیا تھا کہ آئیے ہم سب مل کر آتنکواد کے خلاف لڑیں گے اور پیس قائم کریں گے پوری دنیا کے اندر. تو امام خمینی ایک بہت بڑا نام ہے جن کو سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اور بھارت کے تو بہت اچھے دوستوں میں رہا ایران، اور وہ بھی ان کے بھی رشتے بھارت سے بہت اچھے رہے کیونکہ ان کے پوروج بھی یہیں سے آتے تھے اور جس اتر پردیش میں بیٹھا ہوں یہاں سے آتے تھے. تو اس طرح کی جو بھی چیز آئی ہے اس کے لیے اسے معافی مانگنا ہوگی اور معافی لکھت میں مانگنا ہوگی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور بھوش میں اس طرح کی غلطی کسی بھی ہمارے مہاپروش کے بارے میں یا کسی بھی مہاپروش کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس پر کارروائی کی بھی ہم مانگ کریں گے.